Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to online class. Subject Islamiyat class 8 पेज नंबर 10 और सबक नंबर है 3. उन्वान है अक़ीदे आखरत और इंसानी किरदार. अक़ीदे आखरत का मतलब है आखरत के दिन पर यकीन रखना. आखरत का दिन क्या है? इंसान की ज़िंदगी दुनिया में एक आर्जी और मुख्तसर ज़िंदगी है जो कि फ़ानी है, यानी कि फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है. इसके बाद इंसान को आखरत के दिन जो है वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होना होगा. तमाम इंसानों ने उस दिन अपने अमाल का हिसाब किताब देना होगा और यही हमारा अक़ीदे आखरत है. अब इस अक़ीदे आखरत के इंसानी किरदार पर, यानी कि इंसानी ज़िंदगी पर, इंसानी अखलाक और किरदार पर क्या असरात मुरतब होते हैं अगर हम इस अक़ीदे पे यकीन ले आएँ आखरत के दिन पे, तो हमारी ज़िंदगी में किस कदर तब्दीली आएगी. आइए सबक का आगाज़ करते हैं. जिस बात पर इंसान का पुख्ता यकीन होता है उसे अक़ीदा कहते हैं. अक़ीदा के मानी है गिरा लगाई हुई चीज़, यानी ऐसी चीज़ जो इंसान के दिल में बैठ जाए और उसके बारे में किसी किस्म का शक ना करे. अक़ीदा आखिरत का मतलब है कि इस बात पर पुख्ता यकीन रखा जाए कि हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, फिर अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी जिसमें हमारी दुनियावी ज़िंदगी का हिसाब किताब होगा और अदल व इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला होगा. ये इस्लाम का तीसरा बुनियादी अक़ीदा है. इसको मानने से इंसान की अमली ज़िंदगी पर नहायत गहरे असरात मुरतब होते हैं. इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ इंसान के अखलाक व किरदार है. इसलिए इस्लाम ने इंसान के अखलाक व किरदार को संवारने पर बहुत तवज्जो दी है. इस्लाम के बुनियादी अक़ायद इस सिलसिले में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं. जहाँ अक़ीदा तौहीद और रिसालत इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बनता है, अक़ीदा आखरत भी इंसान को सीधे रास्ते पर कायम रखता है. अक़ीदा आखरत पर ईमान लाने वाला दुनिया में बेफ़िक्री की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता. इस ईमान और यकीन के नतीजे में इंसान के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं उनमें से चंद एक दर्ज ज़ैल हैं. यानी कि हाँ, अक़ीदा आखरत मुसलमान होने के लिए हमें इस अक़ीदे पर ईमान लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो ये, यानी कि अक़ीदे तौहीद और रिसालत के बाद तीसरा अहम अक़ीदा है इस्लाम का, जिस पे यकीन रखना, जिसको मानना मुसलमान के लिए ज़रूरी है. और फिर जब हम इस अक़ीदे पे यकीन ले आते हैं तो फिर हम अपने अखलाक व किरदार की इस्लाह की कोशिश करते हैं और इस सिलसिले में इंसान जो है वो नेकी की कोशिश करेगा, बुराई से दूर रहेगा, बदी से दूर रहेगा, नेक कामों की तरफ जाएगा. अक़ीदा आखिरत पर यकीन रखने के बाद इंसान अपने किरदार की इस्लाह की कोशिश करता है, अपने किरदार की खूबियों को अपना लेता है और ऐसे काम करता है जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया होता है और ऐसे कामों से रुका जाता है जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया होता है. अब इंसान के अखलाक व किरदार में क्या तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं, चंद एक देखें. सबसे पहले बामकसद ज़िंदगी. इंसानी फितरत उन चीज़ों को बेमानी समझती है जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता. इंसान हर छोटा बड़ा काम करते हुए अपने सामने कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखता है. वो इंसान किस कदर धोखे में मुब्तला है जो ज़िंदगी के हर काम को बामकसद बनाने का ख्वाहिशमंद है मगर पूरी ज़िंदगी का कोई मकसद तय करने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए जब कोई शख्स इस बात पर यकीन रखता है कि उसकी असल कामयाबी और नाकामी का इंसार इस ज़िंदगी पर है तो उसके रवैये में यकसर तब्दीली आ जाती है. वो फजूल और बेमकसद काम नहीं करता और अपने एक एक लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश करने में हमदन मसरूफ़ हो जाता है, क्योंकि उसके सामने ज़िंदगी का एक ऐसा नस्बुलैन होता है. वो इस नस्बुलैन के असूल के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करने के लिए तैयार हो जाता है. यानी कि जब इंसान अक़ीदा आखिरत पर यकीन ले आता है तो फिर वो अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद तय करने की कोशिश करता है. उसकी ज़िंदगी बामकसद हो जाती है, ऐसे ही नहीं रहती कि बस ज़िंदगी गुजारी और दुनिया से चले गए, बल्कि उसकी ज़िंदगी का मकसद तय हो जाता है. और वो मकसद क्या होता है, वो वाला नस्बुलैन क्या है? वो नस्बुलैन है कि अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल, अल्लाह ताला की खुशनुदी का हसूल और आखिरत में कामयाब होना. ये उसकी ज़िंदगी का मकसद तय पा जाता है. इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की हर अमल में ऐसी तब्दीली लेके आता है कि वो अमल उसे नेकी में इजाफे की तरफ लेके जाए और बुराई से रोके. सेकंड है नेकी की रगबत. आखिरत पर यकीन का सिला इंसान को नेक माल की सूरत में मिलता है, क्योंकि ऐसा शख्स हर वक्त नेकी में इजाफे के लिए कोशिश करता है. उसके दिल में नेकी से रगबत और बुराई से नफ़रत पैदा होती है. गोया आखिरत का अक़ीदा नेकी की बुनियाद है. अगर आखिरत का तसव्वुर नाक़िस हो तो इंसान में नेकी की रगबत पैदा करना इंतहाई मुश्किल है. आखिरत के एहसास की वजह से इंसान के अंदर दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करने का जज्बा पैदा होता है और वो कुदरत रखने के बावजूद सिर्फ आखिरत में मिलने वाले अजर की वजह से दूसरों से दरगुजर करता है. इनकी इंसान नेकी की तरफ इस कदर राग़िब हो जाता है, माइल हो जाता है कि वो हर एक काम इस तरीके से करता है कि उससे उसको सवाब मिले, वो काम उसका नेकी तस्वर किया जाए. इस सूरत हाल में अगर वो दूसरों
کے حوالے سے، یعنی کہ اگر دوسروں نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا ہوتا ہے یا کوئی ناقابل معافی عمل بھی کیا ہوتا ہے، ایسی صورت میں بھی وہ انہیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آخرت میں اسے اس چیز کا اجر ملے گا، یعنی کہ آخرت میں اجر ملنے والے ہر عمل کو وہ اپنا لے گا۔ نیکسٹ ہے دیانتداری۔ آخرت پر یقین رکھنے کے نتیجے میں انسان کے اندر جو عمدہ صفات پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک دیانتداری انسانی زندگی کو پرسکون بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دکان والا اگر دیانتدار ہوگا تو کھانے پینے کی چیزیں ملاوٹ سے پاک ہو جائیں گی۔ سرکاری ملازم اگر دیانتدار ہوں تو لوگوں کے لیے اپنے حقوق حاصل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ جج دیانتدار ہوں تو ہر کسی کو انصاف مل سکتا ہے، مگر یہ سب کچھ عقیدہ آخرت پر سچی یقین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان دیانتدار ہو جائے گا، اور جب دیانتدار ہوگا تو پورے کے پورے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اب اس کی مثالیں دیکھی گئی ہیں کہ اگر دکان والا دیانتدار ہوگا تو کھانے پینے کی چیزیں ملاوٹ سے پاک ہو جائیں گی، یعنی کہ اگر دکاندار کھانے پینے کی چیزیں ملاوٹ سے پاک دے گا تو اس سے انسانی صحت پہ اثر پڑتا ہے، یعنی کہ ملاوٹ زیادہ چیز ہے، اور اگر ملاوٹ سے پاک چیزیں ملیں گی تو وہ انسانی صحت اسے بہتر ہوگی۔ اور سرکاری ملازم دیانتدار ہوں گے تو لوگوں کو حقوق حاصل کرنا مشکل نہیں ہوں گے، اس سے بھی ہر ایک کو جب حق ملے گا تو معاشرہ خود بخود اصلاح کی طرف گامزن ہوگا۔ جج دیانتدار ہوں گے تو ہر کسی کو انصاف ملے گا، یعنی کہ جب ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق اس کا انصاف ملے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی اس کو انصاف ملے تو اس کی زندگی پرسکون ہوگی۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ آخرت پر سچے یقین کے ذریعے۔ لاسٹ ہے وقت کی قدر۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ اس کے پاس سے ایک خاص وقت تک مہلت عمل ہے، اور اس زندگی کے بعد کچھ دوسری زندگی نہیں ملے گی، اسے جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، اس لیے وقت کی قدر کرتا ہے اور وہ زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ آخرت پر یقین رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، اس لیے اس محدود زندگی سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس میں ایسے نیک اعمال کر لیے جائیں کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، یعنی کہ آخرت کی زندگی میں کامیابی مل سکے۔ اس حوالے سے وہ پھر وقت کی قدر کرے گا۔ نیکسٹ پیج پہ سرگرمی دیکھیں جی۔ سب سے پہلے جملے مکمل کریں۔ فرسٹ ہے جس بات پر انسان کا پختہ یقین ہو اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ یہاں آپ لکھیں گے کہ اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ سیکنڈ، عقیدہ کے معنی ہے ڈیش گرہ لگائی ہوئی چیز۔ عقیدہ کے معنی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز۔ تھرڈ ہے انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز انسان کے ڈیش اخلاق و کردار ہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز انسان کے اخلاق و کردار ہیں۔ فورتھ ہے انسان ہر پر لکھا ہوا ہے لیکن یہاں لفظ ہر ہے۔ انسان ہر چھوٹا بڑا کام کرتے ہوئے اپنے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتا ہے۔ اور لاسٹ ہے آخرت پر یقین کا صلہ انسان کو نیک اعمال کی صورت میں ملتا ہے، کیونکہ ایسا شخص نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں آپ لکھیں گے نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے کوشچن آنسر ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، یہ کام آپ نے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ تیار بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔